31. Sommet de l'Élevage, yani hayvancılık zirvesi diyebiliriz tam çevirisine, ama 31. Hayvancılık Fuarı, Fransa'nın geleneksel, hatta Avrupa'nın en büyük hayvancılık fuarı diyebiliriz. Şu anda Fransa'dayız ve sizlere buradaki bu keyifli fuarı, gelenekselleşmiş fuarı sadece bir gün gibi kısa bir süre içinde anlatmaya çalışacağız. Gerçekten çok zor bir işimiz var. Geçen sene sevgili çiftçi koçumuz Ahmet Sümer burada detaylı bir şekilde bütün teknolojileri, bütün haberleri, bütün ırkları ve bütün konuyla ilgili otoritelerle yaptığı röportajlarla anlatmaya çalışmıştı. Yayınlarımız orada duruyor. Bizse bu sene bir gün içinde bu fuarda neler oluyor? Buraya geldiğinizde nasıl bir manzarayla karşı karşıya olacaksınız? Hangi ırkları tanıma, keşfetme ve hatta satın alma imkanı bulabilirsiniz? Hangi teknolojilerle tanışabilirsiniz? Ve nasıl konferanslar düzenleniyor gibi böyle buradaki fuarın genel bir resmini çizmeye çalışacağız sizler için. Gerçekten gördüğünüz gibi güneş henüz yeni doğuyor ve insanlar akın akın fuara gelmeye başladılar bile. Oldukça ilgi gören ve artık gelenekselleşmiş, harika, keyifli Sommet de l'Élevage'da biz de sizler için elimizden geldiğince anılarımızı... Evet, güne başlarken tabii günümüzü çok iyi planlamamız gerekiyor. Öncelikle harita üzerinde birazcık size fuarı anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir ana hall var. Bu salonda genel olarak bilgi aldığınız bölümler yer alıyor. Burada firmalarımız var. Bu sene Türkiye'mizden katılan tek bir firmamız var, Polifil. Kendisi burada, kendilerini de ziyaret edeceğiz. Ama şu anda Charleroi ırkının yarışması var. Burada bütün Fransa'daki ırkların yarışmaları düzenleniyor. Hem burada ırkın en iyi hazırlanmış cinslerini görebiliyoruz yan yana ve bu yarışmanın sonunda ayrıca burada satışlar da yapılıyor. Charleroi ırkının da bugün yarışması var. Biz de birazdan oraya doğru geçiyor olacağız. O da tam olarak şu alanda düzenleniyor. Bunun haricinde dışarıdaki alanlarda yine gördüğünüz gibi bir tane burada alan var, bir tane yine burada alan var. Dışarıdaki alanlarda hem traktörleri hem tarım ekipmanlarının da yer aldığı bir bölüm var. İç bölümde de hayvancılık için destekleyici ürünlerin olduğu, hatta inovatif ürünlerin olduğu ayrı bölümler var. Gördüğünüz gibi çok büyük bir fuar. Gerçekten çok zor olacak işimiz ama öncelikle Charleroi ırkının yarışmasına geçiyoruz. Charolais ırkının şu anda yarışmasına geldik. Gün boyunca ve fuar boyunca birçok farklı ırkın burada yarışmaları ve en iyilerinin birbirini insanlara gösterdiği etkinlikler düzenleniyor. Şu anda da Charolais ırkı. Elle est largement diffusée dans tous les continents et sous tous les climats. Utilisée aussi en croisement pour améliorer la production des races locales. Avec une forte vitesse de croissance, une bonne conformation, ces taureaux sont très utilisés en croisement sur des femelles de race locale, donc en France aussi, et sur des femelles de race laitière. C'est la race bovine de croisement. En race pure, les animaux charolais de boucherie donnent des carcasses lourdes, comme vous pouvez le voir avec ce taureau de grand format, bien conformé et avec une viande finement persillée qui bénéficie de plusieurs signes officiels de qualité. Bien sûr, on la trouve dans le monde entier, dans les zones herbagères de l'Est. Yine fuarın en keyifli alanlarından birisi çeşitli bölgelerden gelen yine üreticilerin kendi getirdikleri süt ürünleri, özellikle Fransa'nın meşhur peynirlerini deneyip satın alabildiğiniz böyle küçük salonlar da var ayrıca. Aynı şekilde şarküteri ve etleri de test edebileceğiniz, deneyebileceğiniz ve satın alabileceğiniz standlar da yapılmış durumda. Oui, c'est quel fromage? C'est du fromage d'Auvergne, c'est du fromage du Cantal. Ah, Cantal. Ouais. Vous pouvez me dire quelque chose de spécial sur cette fromage? C'est quoi la spécialité de ça? Alors c'est fait avec du lait de vache chalaire. Ok, voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est très bien. Merci. 2018 yılında 3 sene önce buradaki misafir ülke Türkiye'ydi. Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Şu andaysa Moğolistan. O yüzden de gördüğünüz gibi bir Moğolistan çadırı var. Burada Moğolistan Tarım Bakanı ile Fransa Tarım Bakanı da bir toplantı yaptılar. Bonjour. Vous pouvez me dire un petit mot Oui. sur lui? Oui, c'est elle. C'est elle? Ah pardon, oui, c'est une femme, pardon. Oui. C'est Simone. Oui. Elle a 7 ans.
Elle est née en France et élevée en France. 7 yaşında, adı Simon, bir dişi kendisi ve Fransa'da doğmuş, Fransa'da yetişmiş. Où nous avons notre élevage de yak. Et nous sommes uniques en France. Nous sommes le seul élevage de yak en France. Fransa'daki yak cinsini yetiştiren tek yetiştiriciyiz biz. Tekiz diyor ve Fransa'da yetişti diyor. Vous pouvez me dire un petit peu sur les yaks aussi? Oui, le yak c'est une race qui est très rustique, donc qui peut vivre en plein air toute l'année. Açık havada bütün sene boyunca yetişebilen çok rustik bir cins diyor. Donc il peut vivre quand il est chaud, quand il est froid, quand il y a beaucoup de neige. Sıcakta, soğukta çok kar varken yaşayabilir. Il supporte ça. Et donc on les élève pour vendre en vif, donc aux autres éleveurs, aux gens qui sont intéressés, mais surtout aussi pour la viande. Parce que la viande de yak c'est très riche, très bonne, très goûteuse. Özellikle eti içinde yetiştiriliyor çünkü eti çok lezzetli, çok güzel. Mais aussi on utilise du lait. Non, nous n'utilisons pas le lait. C'est pour ça parce que nous avons un troupeau en liberté, plus ou moins. Et les femelles, ils donnent que 4 litres par jour. Sadece günde 4 litre süt yapıyorlar çünkü dışarıda oldukları için çok rahat ve özgürce gezdikleri için. O yüzden sütü için kullanmıyoruz. Et donc 2 litres restent pour tirer, pour traire. Mais moi, je ne peux pas courir avec un seau après les mers pour tirer le lait parce que les veaux doivent être aussi sur la mer quand on traite. Et vous faites cette métier depuis combien de temps? 2012, donc c'est 10 années maintenant. 2012'den beri bu işi yapıyor. Et comment vous avez entré? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous êtes que vous êtes les deux? Comment ça marche? Oui, c'est moi et mon mari qui malheureusement n'est pas là à l'instant. Donc on a pu acheter des terres qui sont pentues et abandonnées après la mécanisation. Et on a passé. Mekanizasyondan sonra terk edilmiş olan bir araziyi almışlar ve sadece kendisi eşiyle birlikte yapıyorlar bu işi 2012'den beri. Et donc nous avons cherché une race rustique qui peut être dans cette pente, etc., et qui peut vivre sur cette terre et valoriser cette terre encore. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et ça vient d'où? Donc ces vaches, elle est née et élevée en France. Oui, mais d'origine, on l'a achetée à Suisse, Allemagne et Autriche. Et d'origine, c'est le gouvernement français qui a introduit le yak en France en 1852 pour améliorer la race. 1852 yılında aslında Fransa getirmiş bu cinsi yetiştirmek ve iyileştirmek için ama şu anda kendileri Almanya'dan ve İsviçre'den almışlar. Merci beaucoup, bonne journée. Avec plaisir. De quel pays vous êtes? De la Turquie. Vous connaissez? Oui, naturellement. Oui. Oui, allez, bonne journée. Merci, bonne journée. Je peux dire salut? Evet, Simon'un yanına geldik. Simon gerçekten çok tatlı. Et vous avez combien? Une cinquantaine. 50. Oui. 50 tane yak cinsi hayvanları var. Şu anda Hall 1'deyiz, ana salonlardan birindeyiz. Türkiye'mizden katılan tek firmamız var, Polifil. Onların ziyaretine gideceğiz ama bu arada gördüğünüz gibi burada biyolojik tarım ürünleri, gübreler, gübre çeşitleri, Fransa'dan çeşitli bölgelerin bölgesel katılımları, ajansların katılımları, sigorta şirketlerinin katılımları, bankaların katılımları bu bölgede. Somme Delevaj fuarında Türkiye'mizden katılan bir tane firmamız var. Polifil Ambalaj ve şu anda şirket ortağı Yasemin Keskin yanımda. Ayrıca da Robert Kolej'den okuldaş çıktık. O yüzden hem sektörde kadın yöneticiler gerçekten çok az görüyoruz. O açıdan da bir mutluluk. Okuldaş olmanın da bir mutluluğu diye merhaba diyorum. Nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Polifil Ambalaj olarak ihracatla ilgili, yani Türkiye dışında yaptığınız satışlarla ilgili kaç ülkede varsınız ve daha genişlemeyi düşünüyor musunuz? Biz ihracat ağırlıklı bir firmayız. %80 ihracata çalışıyoruz. Genelde Avrupa ağırlıklı ama son 3-4 senedir de Amerika'ya da açıldık. Amerika'da da çok iyi ilerliyoruz.
Bunun dışında bir İngiltere, İrlanda ve Rus ülkelerine yapabiliriz. Şu andaki durumlardan dolayı onu birazcık askıya aldık. Ama İngiltere, İrlanda'yı da hedeflerimiz arasına 2023'te koyduk. Fransa'da bu fuara kaç senedir katılıyorsunuz? Bu fuara 10 senedir geliyoruz diyeyim ama son 6 senedir de işte bir aradaki pandemi arasıyla beraber 6 senedir de katılıyoruz. Peki kaç farklı ürününüz var? Bu fuara hitap eden aslında bir balya filesi dediğimiz ürünümüz var. Onun dışında bu fuardaki ürünler, hani bizim ürettiğimiz ürünler bu fuarda gitmiyor. Ama Türkiye'de veya diğer Avrupa ülkelerine sattığımız işte bir gölgeleme filelerimiz var. Otomatik patates soğan çuvallarımız var. Onun dışında sera örtülerimiz var. Ama bizim koşan ürünümüz balya filesi. Çok enteresan, demin de bir müşteri geldi. Hemen ürünlere bakıp herhalde Alman teknolojisi her şeyde böyle Alman kalitesi diye bir algı var. Bakıp ürünlere Alman mı diye sordu. Bu sizin ürünlerinizde de var mı? Yani bizim Türk malı, Türk kalitesi. Hani buraya ne zaman ulaşacağız sizce? Şöyle aslında evet biz de Alman makinelerle üretiyoruz. Çünkü hakikaten Almanlar makine olaraktan bu işin piriler ve kaliteyi de onlarla alabiliyorsunuz. Biz şöyle diyoruz, Alman makinesinde Türk şoförler var. Oradaki kalite anlayışımızı birleştirince Alman makineleriyle ve servisimizi de üstüne katınca fark yaratabildiğimizi düşünüyoruz. Yoksa aslında bütün üreticiler bu Alman makine, iyi üreticiler, Avrupa'daki üreticiler de aynı makinelerde üretim yapıyorlar. Fakat oradaki şoförler farklı ve verilen servis farklı. Biz müşterilerimize çok yakın ilişkiler içinde durmaya çalışıyoruz. İşte taleplerini, istedikleri özellikleri değiştirerek sunmaya çalışıyoruz. Orada bir farkla Türk bir son dokunuşunu koyduğumuzu düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi fuarlar. Sommet d'Elevage'da şu anda yanımda Fransa'nın TV Agri'sinin direktörü Jean-Paul Ebrard var. Bonjour, comment ça va? Bonjour, Bourseau, ça va bien? Oui, ça va, merci Jean-Paul. On est enchanté d'être ici ensemble. Et bienvenue dans ce sommet de l'élevage ici à Clermont-Ferrand. Merci beaucoup. On est dans le cœur là où vous faites comme équipe toutes les toutes les télévisions appartiennent à Sommet d'Élevage, c'est ça. On fait l'enregistrement toute la journée pendant les sommets. Alors effectivement, TV Agri est un média qui est destiné en fait aux agriculteurs, aux éleveurs et à toutes les personnes qui vivent en milieu rural en France. Et le Sommet d'Élevage nous demande de mettre en place un plateau télé et chaque jour on a tout un tas d'émissions sur tous les grands sujets politiques, les sujets liés à l'agriculture et les sujets techniques. On parle de matériel, de tracteurs et aussi bien sûr de tout ce qui est production animale. Bon, alors ici, avec ta permission, je vais donner une bonne nouvelle à notre spectateur, tous les fermeurs et toute l'industrie de la Turquie et aussi de l'Azerbaïdjan, que à partir de maintenant, on va partager des idées, on va essayer de trouver un lieu, travailler ensemble pour notre spectateur qui a envie d'être dans la France ou au Chili. Et même pour votre spectateur qui a envie d'être en Turquie ou en Azerbaïdjan ou à Ouzbékistan. Effectivement, je suis très heureux, moi aussi, d'annoncer le fait qu'on va collaborer pour être capable de faire qu'une entreprise, par exemple turque, qui veut venir s'implanter, développer un marché en France ou ailleurs en Amérique du Sud, par exemple, puisse trouver des compétences et des clients au travers de nos émissions, comme vous le faites, vous, déjà, chez vous. Et aussi, je suis très content d'apprendre l'idée qu'on peut lier tous les producteurs de médias, agriculture partout dans le monde, peut-être dans un sommet. Je ne sais pas, dans le futur, ensemble, on partage la même motivation pour ça, je pense, non? Exactement, ça serait bien justement d'être capable de rassembler plusieurs médias et puis d'être capable de pouvoir partager nos visions dans chaque pays sur l'agriculture, sur l'évolution de l'agriculture, sur les grands défis pour les agriculteurs pour les années à venir. Et un dernier mot, qu'est-ce que vous pouvez dire sur le sommet d'élevage pour notre spectateur qui a envie de venir, qui n'est pas là, peut-être que l'année prochaine, il peut venir ici?
Alors, le sommet de l'élevage, c'est vraiment un super moment pour faire le point sur tout ce qui est évolution des races, adaptabilité des races au changement climatique, par exemple. On le sait, ça évolue beaucoup actuellement. Trouver aussi des renseignements sur les dernières innovations en matière de matériel, par exemple, de tracteurs. Et puis aussi, c'est un lieu qui est festif, c'est un lieu qui est sympa. Donc, vous êtes les bienvenus. Et pour les entreprises qui ont l'intérêt d'être ici comme exposants, qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, c'est ici l'occasion de rencontrer des agriculteurs, des éleveurs. Par exemple, cette année, on devrait, en France, au sommet de l'élevage, passer le cap des 100 000 visiteurs. Donc, on parle bien d'éleveurs, des personnes qui sont à la recherche de solutions, d'innovations. Et c'est l'occasion de les rencontrer en venant ici. Merci beaucoup. Ve şu anda yanımda fuarın uluslararası sorumlusu Monsieur Benoît Delaloy var. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci, bienvenue au sommet de l'élevage. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'informations sur le côté international du sommet de l'élevage par rapport à exposants, par rapport à visiteurs? Avec plaisir. Donc le sommet de l'élevage, je vous rappelle, c'est plus de 1500 sociétés exposantes, parmi lesquelles 300 internationaux d'environ 34 pays. Donc majoritairement, bien sûr, ce sont des exposants qui viennent des pays de l'Union européenne et notamment des pays frontaliers. Bon, ça peut s'expliquer assez simplement puisque les gens viennent avec leurs camions, avec leurs véhicules, avec leur équipement, leurs machines. Donc voilà, c'est les frontaliers principalement. Mais nous avons aussi beaucoup d'entreprises étrangères qui sont représentées par des importateurs français. Côté visiteurs, donc, nous sommes au deuxième jour de la foire, donc c'est difficile de donner des chiffres, hein. Comme on dit dans notre jargon, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Tout ça pour dire que voilà, c'est à vendredi soir qu'on pourra vous donner un chiffre précis. Mais d'ores et déjà, on peut dire que le Covid est derrière nous et que 2022 s'annonce comme une bonne année, comme un bon cru. Et on attend, je pense, environ 3000, 3500 visiteurs étrangers de 80 à 90 pays. D'après ce que je vois ici au club international, c'est assez bien rempli depuis hier et comparé à l'année dernière par exemple. Donc on est sur de bonnes bases. Et par rapport à exposants turcs, je vois qu'il n'y a qu'un cette année, mais il y avait 5 l'année dernière, l'année passée. Et pour les exposants qui sont intéressés pour venir joindre l'année prochaine ou les années qui viennent, pourquoi Sommet de l'élevage est intéressant? Alors, Sommet de l'élevage est très intéressant pour les exposants et donc on ne l'a pas dit, on n'a parlé que des étrangers, mais en fait c'est un potentiel de 100 000 visiteurs, 100 000 clients que nos exposants viennent chercher au sommet de l'élevage. Donc, y compris pour les entreprises turques qui souhaitent s'implanter sur le marché français, avant tout, bien sûr, puisque 90% de nos visiteurs, ce sont quand même des agriculteurs français, mais également pour capter des visiteurs internationaux. Donc, c'est un des salons majeurs au monde dans le secteur de l'élevage, mais aussi du machinisme agricole, puisqu'on a aussi une offre complète de matériel et de machinisme agricole. Donc encore une fois, pour une entreprise turque qui souhaite s'implanter dans l'Union européenne et sur le marché français, qui est le plus grand marché agricole d'Europe, c'est l'endroit, the place to be, pour rencontrer des futurs clients. Et pour les producteurs des équipements, peut-être qu'ils pensent que c'est plutôt l'élevage ici, mais on n'a pas beaucoup les machines. Vous m'avez dit, nous on a vu aussi. Alors, qui vient de regarder cette foire? C'est les fermeurs ou aussi est-ce qu'il y a des entreprises larges qui viennent? Alors, nos visiteurs sont avant tout à 80% des agriculteurs éleveurs. Et 20% des techniciens, des commerciaux d'entreprises, des étudiants, des professeurs, etc., des conseillers agricoles. Donc, mais 80%, ce sont des utilisateurs finaux, end users. Donc, c'est la cible que viennent rechercher nos exposants. Alors, oui, effectivement, quelqu'un qui n'est jamais venu au sommet de l'élevage peut se dire, ne serait-ce que dans le nom du salon, sommet de l'élevage, on ne va y trouver que de l'élevage et rien d'autre. Mais en fait, ils sont toujours surpris de voir que finalement, il y a énormément de machines, parce qu'on est aussi dans une zone de céréales au nord de l'Auvergne, donc avec beaucoup de cultures. Donc on a une offre de machinisme agricole et de matériel qui est très complète. Et puis nos éleveurs aussi sont utilisateurs de tracteurs, de machines. Donc bien entendu, il y a des salons agricoles
plus spécialisés que nous dans le machinisme agricole. Donc ici, on a une offre de matériel qui est plus adaptée à nos zones d'élevage, donc peut-être avec des équipements plus petits, de taille un petit peu plus modeste, adaptés à ce type de conditions. Mais toute la gamme et toutes les grandes marques sont représentées. Et finalement, qu'est-ce que vous voulez dire sur les visiteurs qui ont intéressés pour venir pour Sommet d'élevage? Alors je les invite bien entendu à venir visiter notre salon. Ils seront, je pense, très surpris par la qualité de nos infrastructures, par la qualité de nos animaux présentés, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais ce sont aussi 2000 animaux qui sont en présentation et en concours, de 70 races, bovines, ovines, équines. Donc il y a vraiment la qualité et la quantité. Et de plus, pour tous les visiteurs internationaux et pour nos amis turcs, nous proposons aussi un programme complet de visites d'élevage. Donc ils peuvent venir visiter le salon, bien entendu. Et en marge du salon, nous organisons donc tous les jours avec des interprètes, avec toute une logistique de bus, donc des visites d'exploitation, d'élevage de bovins viande, de bovins lait, de moutons, de caprins, de chevaux, abattoirs, centres de méthanisation, centres de recherche. Donc ils pourront découvrir toute l'excellence de la filière de l'élevage français. Donc c'est vraiment une visite très intéressante et donc je recommande encore une fois à tous nos amis turcs qui sont dans le business de l'élevage, de venir au sommet de l'élevage l'année prochaine, donc à Clermont-Ferrand, du 3 au 6 octobre 2023. Et avec votre permission, je vais ajouter une dernière question. Est-ce qu'on peut acheter des animaux ici? Oui, bien sûr. Vous savez, tout dépend du prix. Je pense que chaque éleveur est prêt à vendre ses animaux, donc il suffit de se mettre d'accord sur un prix. Alors après, pour pouvoir les exporter ou les emmener en Turquie, là après, il faut vérifier les conditions sanitaires. Mais sinon, vous savez, tout a une valeur, tout s'achète, tout a un prix. Donc c'est une question de négociation. Voilà. Et merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous. Merci à vous, merci d'être venu et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Au revoir. Evet sevgili Agro TV izleyenleri, şu anda Fransa hayvancılıkla ilgili aklıma gelen bütün soruları sorabileceğim bir isim var yanımda. Philippe Amé. Bonjour monsieur, je commence en français, après je change en anglais. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez dire, vous êtes directeur de bureau coopération internationale, vous pouvez dire exactement qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites comme travail dans votre institut? Avec grand plaisir, en français ou en anglais? D'abord en français, après je change en anglais pour les questions en détail. Donc, le Bureau de coopération technique internationale est une organisation d'éleveurs. Ce sont les éleveurs français qui, il y a un peu plus de 20 ans, ont décidé de vouloir disposer d'un instrument pour partager leur savoir-faire. La grande force du dispositif, de ce Bureau de coopération internationale, c'est qu'il est adossé, il est intégré à l'Institut national de l'élevage. Et l'Institut national de l'élevage, c'est l'organe de référence en France pour tout ce qui concerne la recherche et le développement des filières de ruminants, c'est-à-dire de caprins, d'ovins et de bovins, bien sûr. Et est-ce que vous avez fait avant des études avec la Turquie, en Turquie? Alors, nous avons eu plusieurs occasions dans le passé. Alors, c'est pas très ancien, mais un peu, une petite dizaine d'années. Nous avons travaillé un groupe d'éleveurs extrêmement dynamique de la région d'Amasya qui travaillait sur de la génétique française de vaches et qui avait l'ambition de développer une forme à la fois d'intégration de filières avec la production de fromage et également d'écotourisme. Et je pense qu'ils ont réussi dans ce domaine-là. And for our production, we have a big problem, I think, because when I visit the farms, the small family farms or the large farms in France, first of all, they're very clean, they're very well organized. And I see the families working there from generation to generation very happy. Maybe from inside it doesn't look that way, but from outside this is how it looks. And when I go into Turkey in the farms, either there is a huge production, there's a big volume, and there is economic and financial issues and complaints all the time. We're missing on final added products.
we are really missing on family mid-size farms. And when I ask people, can you raise 50 cows, husband and wife, or I don't know, father and the son, or a mother and the son, or mother and the daughter, they look at this as impossible. So when I look in France, I see a husband and wife working together and producing very well cheese, very well milk. So is my observations correct? And what can we do to change this? Well, first of all, you have noticed that in France, the average size of the farm is rather limited. You don't have a big number of farms with 100 cows and so on. You know, today, as nowadays, with the cost of the raw materials and imported feed, managing large-size farm is a critical economic challenge, okay? And probably it's a costly and deficit challenge. While we have to realize something, that in most of the country, and probably, I'm not talking about, I'm not an expert in Turkey, but I imagine that in Turkey, what I know is that the dominant capacity farm would be in the middle of small size. And we have to realize that in the whole world, 80 to 90% of, say, the milk to be produced in a country is produced by small farms. And from a strategic point of view, improving those farms offer a terrible, wonderful leverage effect at the national level, because those farms represent the core of the production capacity, but also the core of the most important part of the potential for improvement. The question is, how do we reach small farms? And for reaching small farm efficiently, you have to develop a kind of extension services which is capable and trained to accompany farmers. I understand what you told me about a family not able to run a 50-cow farm. This is only a question of organization, okay? In France, as you mentioned, it's something very common. It's very rare in France that we come to recruit somebody. It may happen, you know, depending on, you know, some farmers want also to have some welfare. So having a worker hired so he can give up an afternoon to go with Madame for shopping in the afternoon, what normally a dairy farmer is very difficult to do. So there is a real issue about rethinking the kind of support we can offer to small farm, and your analysis is perfectly true. It's a question of organization. I think the limiting factor is only the feed base, okay? If you want, you know, one quality of those family farms is they are sober, you know, economically sound, you know, they can work with low cost input. You have to make low input, low cost family farms and medium farms, because this is where you have the economic benefit, you know. Don't try to target high productivity, okay? That's, in a number of cases, it's just not achievable. But look at what you have around you, which is free. I'm talking about grass, waste, byproducts, whatever. Think about the cow needs, okay? And feed them with what you have. You know, I prefer to have a cow making 15 liters per day, using only what I have, that a cow making 40 liters, knowing that the difference between the 15 and the 40 will cost me a lot of imported food, and at the end of the day, I would be a loser. Thank you very much for these important tips. Maybe lastly, what we can ask is, how is the process? How do you cooperate with, like you did in Amasya? Who contacted you? Do you contact them? Or if there is a corporation who's interested, how does that work? You know, it's a natural cycle, and you are a part of it, okay? We have those fairs, those important livestock fairs. We meet people, delegation. Well, probably I was not in my position when the first contact with the Marseille Farmers Association was implemented. But I realized that probably one day, one member was visiting the livestock show in Paris in February, or the fair here. He got in connection with somebody from the office. You know, sometimes it's matching. You have questions, you have the good answers. And you know, it takes time, but at the end of the day, things are growing. You know, it's you know, all these things in cooperation are love stories. Whether you, okay, I don't know if it's the right term, but it's a love story, okay? You are facing a problematic. You think you have solutions, and you refine the solution with your partner. Your partner is happy you do something, okay? It's a cycle, okay? You know, in this fair, we don't do any business, okay, here. But it is a primer for contacts.
a primer for the future. And we can offer, in a large number of cases, we can offer services. Well, offer is probably not the right term, but we provide services. We provide services for training, capacity building, because we believe our first mandate, and the first mandate in a given country, is to make sure that this country has a relevant source of knowledge to transfer to the farmer. Foreigners are not going to talk to Turkish farmer. It's not wise. It's difficult. Also, I think this is an important role in sustainability, right? Yeah, absolutely. We need to build up national resources capable to support, a way or another, to support the farmers and to transfer the good practices. And again, I will again say something that when you have to train those people, you should imagine that these people, at their own turn, will get in touch and train farmers having 5, 10 or 12 cows, okay? So we have to be cautious. We shouldn't train those technicians, those advisors in a farm with 2,000 cows or even 200. They have to understand what is the life of a 15-cow farmer and how does it work, and they have to train as such. And with the office, we are developing a concept, what we call P-Farm, which is a pedagogical farm, which we organize as a private-public partnership with a farmer. Okay? If I see that in a given area I have, say, 600 farmers, on average you have 15 cows, then I will try to identify one of those guys a bit more willing than the other, and we'll have a deal. We'll have a deal, okay, well, we'll improve slightly your farm. We are not going to make a model farm. You do very minor work just to be capable to demonstrate the good practices, okay? We call that a P-Farm, sorry. You'll cut that. And, well, this P-Farm is a partnership because we do that in projects. We manage to have the small budget to support the farmer expenses, but he pays for 50% of the works in the farm. Against those subsidies in kind, then he agrees that his farm will be used by the extension services for training farmers around him. And in fact, what you offer is not only a training place, but a training place where the farmers recognize themselves because they have the same farm and the same issue, okay? And this is easily replicable. It costs almost nothing, and it offers the extension services a place where they can do the training and finally also improve their own knowledge. Thank you very much for these valuable informations, and thank you very much for your time. My pleasure. Agro TV ekranlarında Fransa'da Sommet de l'Élevage sizler için paylaştık. Fransa hayvan zirvesi diyebiliriz. Fransa'nın, Avrupa'nın en büyük hayvancılık fuarı. Yak cinsi bir ırk var yanımda şu anda. 50 arkadaşıyla birlikte bir karı koca, çok tatlı bir hanımefendi yanımda. Onlar yetiştiriyorlar. Bu programımızın da sonuna geldik. Bir başka tarım elçisinde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.